Ayun guys, tapos na guys. Ayan, nagawa ko na guys. Di ba? Ang galing. Wait din guys. Ayan ginagawa, kinakabit ko guys. Oh. Basic. Di ba guys? Tignan natin yung bahay guys. Oh, di ba ang ganda? Pakabit na natin yan guys. Yan oh. Ito yung cabinet. Ayan. Na matapos guys. Konti na lang. Ayan o. Tapos yung CR. Ayan guys. Kinabit ko na rin yung salamin. Ayan. Diba? Diba guys? Ayan o. Huwag nyo na tignan yung picture guys. Medyo madumi tayo. Ayan siya. Medyo linis na lang yan. Tapos na konti guys. Diba? Ay yung cabinet guys. So, kinakabit ko na yung mga pintuan niya. Tapos yung cabinet, ay yung kisame, ayos na yun guys. Ito yung kinakabit ko ngayon. Ayan, daming putol. Medyo ganda na tignan guys. Ayun na, design guys. Tapos, papalagyan pa lang sa kabila yan. At ayun yung kusina guys. Medyo marami. Ano, saan ka pa? Diba? Konting minutes na lang guys. Ito yung nalagyan ng plato. Medyo tapos-tapos na siya. Ayan o. Ayan na. Galing na. Amazing. Ayan na guys. So, tapos may kasama akong masipag na tao. Ayan, tapos na yung tiles guys. Ayan yung pintura namin guys. Ayan na. Hey, Parker, shout out. Sipag yan. Hindi nagbe-break time yan. Oo. Tatapusin yan. Ayan guys. Tingnan mo na boss. Tingnan mo sa vlog ko. Yeah. Ayan guys. Tapos na yung kontrata natin. Ayan, tayo sumaya. Tapusin natin yan. Shoutout kay Richard Carbo. Ayan guys. Pumakita mo sa loob. Medyo marami pa. Konting linis na lang yan guys. Hindi tumilaw. Yung outlet. Uy, wow. Taran. Taran. Lagyan ng sounds konti. Ayan o. Ito yung sobra. Sa bahay ko na yan. Sobra. Okay? Ibig natin yung pintuan mamaya. Guys. Bye-bye. Sa video na lang ulit guys.